बांग्लादेशी मुसलमान केते हिस्सो रे एने तमे गोटे लोकटा को पूरा जीवता जय देलु गछरे। अरे माया तुम पाखे खाए पाए नथिला पिंधे पाए नथिला एने तुमको आमे आजादी देलु। हां तो तमे हम हिंदू लोक को तमे चळे की मारिबो। अरे तीनटा चेंगड़ दल बालुंगा आज कोन पूरा शांत शिष्ट होई बसछ। ये हेडी निधियो जा तमे जानन की कोन हेची कि रे बालुंगा तो माईपो आउ का संगरे पळेला ना कोन तते गांडी माइला मा गिया सोळा बुढा एने देश रे कोन होउची न होउची टोटली तोर किछि खबर नाही सबु बळे गांडी बळे कथाटा। अरे अरे नातिया ये कोन हेची की कौन है जी जानना नहीं कौन है जी जानना। अरे बांग्लादेश रे हमर गोटे हिंदू भाई के बाप पूरा पूरा जियोता चळे की मार देले। अरे पूरा देश सारा सेही कथा को नै की चर्चा तमे एपद की जानना नहीं आ जानिबो केमिति खाली तो खाइला पीलो की कोन कला की कोन धइले तमे खाली ताको खाली नैबो। अरे अरे नाती टोका जळे की मार देले काहे की कोन चाटा लोक को सामने से कहिला तो सबु धर्म समान का धर्म को तळे देखे कथा नु समस्त धर्म समस्त पाई बड़ आ तो तम धर्म बड़ आम धर्म छोट एमिति किछि भी न सब समान एमिति कोडे कहितला। आ एई सामान्य कथा को नै कि सेठिकार मुसलमान माने रागी गले रागी जाई कि समान भाबेले बोधे तांको धर्म को तळे पकाउछथि तांको धर्म सबुठारु बेसी बड़ सेति पाई पूरा माने पूरा देश मिसी के ताकु पूरा जाल देला। अरे अरे ये कोन ए सामान्य कथा पाई गुडे पिलाटा को जाई देले खाली कोन एति कि ना कोन या पूर्वरु से बांग्लादेश गुडे स्टूडेंट नथिला जे कि माने कहला जे भारत रो सातरा राज्य को लेकी तांको देश रे मिसेइबो त ना कोन उस्मान हादिना पादी से बाळ ना एते तार मर्डर केस को भी या ना को ठेल देले। ना अजा तू मते गोटे कथा कहलु एने बांग्लादेश रे कोन जो हिंदू रहबो से कोन इंडिया रो एजेंट ता माने हम भारत रे जति सब मुसलमान रहउछथि से माने गुडे रो एजेंट माने कोन कहि भी से मागिया बांग्लादेशी मुसलमान मानकू गोटे पिलाटा को तमे पूरा जाली देलो गछरे टंगे की आउ तो आउ ए संगे जो हिंदू को देखुचती ए ताकू मार धरो काटे एमि सब तो ताकू चाची देश सब। अरे अरे ये एते सब किछि होउची ए सेठिकार सरकार प्रशासन पुलिस कोन के किछि भी कहउनांती की हां की बाळ सरकार बाळ प्रशासन बाळ पुलिस आ पुलिस बा निजे बा से दीपू चंद्र दास को एगो पूरा हैंडओवर कर देला से लोक मानको। अरे सेही दादा ताकरी पाइबा से ताकरी जाय देले गछरे। अरे आगुर जो सरकार नथिला शेख हसीना रो ताकरी सरकार थिला इंडिया सहित भलो मित्रता थिला आ एई संगे जो माइगाटी आसीची कोन ताना मोहम्मद यूनिस ता मां को बस सेही होची सबुटु असल। अरे से लोकमान को पूरा भटकाउची ए बादाम नियो बादाम काचा बादाम की दादा बादाम नेबे। अय मौसा तम घर कोठी আমার ঘর কলকাতা মুর্শিদাবাদ। अच्छा ताले तम घर कलिकता मुर्शिदाबाद नहीं। अच्छा तमे कहिलो भारत रो आगुरु राजधानी कोठा थिला भारत राजधानी এখন তো দিল্লি আছে আগে মনে হয় মুম্বাই আর কি মা গিয়া সোয়া বাংলাদেশী কইলা কোন না আম ভারত रो राजधानी आगुरु थिला मुंबई होरे सोआ तुबा कलिकता रो मुर्शिदाबाद रु तो आसु तू जानिनु आम भारत रो आगुरु राजधानी कोठा थिला आम भारत रो राजधानी आगुरु कलिकता थिला। আরে ছেলে তুমি মতে বাংলাদেশী কেন কইছ মু বাংলাদেশী নয় মোর ঘর হউছি কলিকতা। বাবা পেড়া কইলা কোন না কলিকতা তম ঘর কলিকতা তমে সোয়া বাংলাদেশী সোয়া তমে আমরি খাই আমু গানি মাছ এনে সোয়া তমে আম দেশরে ইলিগাল ভাবে আসি রহুছ আম লোক মানকৰ सब চাকরি খাউছ কাম କାର୍ଯ୍ୟ सब খাই যাউছ हां যাই কি আম দেশরে सब লুটি কি নেই কি तम देशरे आम हिंदू लोक मानको मारुछ। अच्छा देखे कहलु नै तू जदी भारतीय ता तू कहलु आम देश केबे स्वाधीन होइतिला जानू ना तू जानू ना अबे जानबो केमिति अबे तू भारतीय हेतिले सिना तू जानता तू आ गुडे सहज क्वेश्चन तते पचारु तू कहलु तो घर तो कलिकता तू तो सुभाष चंद्र बोस को चिनिथिबु तू कहलु सुभाष चंद्र बोस को स्लोगन कोन थिला जानिनु नहीं तू किछि भी जानिनु अबे सोलाटी तू भारत हेतिले सिना तू जानथा तू सोला बांग्लादेश रो आसी की भारत रे इलीगल भाबे रहउछ एठी ओडिसा को आसी की फेरी वाला टेरो वाला हेगी तुम खाली बुलुछ कहला कन्ना हमार बाड़ी मुर्शिदाबाद कलिकता तो बोपा पेड़ा किरे भिगुरा एटा के काठिया ये सोला माग्या बांग्लादेशी आम गाँव में पौड़ बिक्री करथुला
यार बंगाली कथा सुनिली बंगाली कथा सुनि सारी जदी पचाली तो घर कोठी कहूची कना कलिकता मुर्शिदाबाद आउ एको जेमिति मु दी तीनटा क्वेश्चन पछा देइची टोटाली चुप ए आ पाखरे आधार कार्ड भी नाही तापरे तू तो मो कथा जानिचू जेमिति कनमुला दिटा बजेली सबु सद सद गळ गळ हेकी कहला एमान हो जदी बांग्लादेशी दादा তুমি বলে দিলে আমরা বাংলাদেশী আর কি করব দাদা এই ছেলেটা আমাকে এমন মার মেরেছে কি আর বলবো সত্যি কথা বলতে বাধ্য হয়েছি আবে বর্তমান তো কিছু বি হয়নি তমুকু এই সামনে যে গছরা নাই সেই গছরে তমকু বন্ধা হবো আর তমুকু বি জিওদা জড়া হবো কেন দাদা আমরা তো তোমাদের কি করেছি কি করেছি তুমি জানিছ না কি করেছি সরা সরা আমার হিন্দু লোক তুমি গোটে জিওদা জাড়ি মারদেল হইরে এই যে আসাম মণিপুর ত্রিপুরা মেঘালয় নাগাল্যান্ড এসব কত তম বেপার সবু কৌছ কোন সাত ভণি তুমি হব বলি সেকি দেইজিবি সোলা কন্নমিলা সেকি দেইজিবি তোমার কৌ বাপা আছে পড়িবনি পিঠে সোলা বাংলাদেশী এক তো তুমি আম দেশর আসি সব লুটিকি নেইকি নিজ দেশ যাওছ তারপরে পুনি আম লোক তো তুমি জিওদা যাওছ যেমিতি আম লোককু জড়াইছি সেমিতি একু বি জালি দিও হ্যাঁ একু জিওদা জালি দিও যেহেতু আম লোককু তুমি যাইছ এবে তমুকু বি জালিবু তম দেশর বি পুরা হু হই যিব হলা মা যা বাংলাদেশী তমুকু আমি থালিবুনি রই যা সাবু আরে তুমি মানে ইয়ে কোন কହୁଛ আরে সেমানে যা কলে আমি বি যদি সিয়া করিবা তাহলে তাঙ্ক আম ভিতর ফরক রই যিব সেমানে ভুল কৰিছন্তি মস্ত বড় ভুল কৰিছন্তি তাঙ্ক শাস্তি তাকু নিশ্চয় মিলিব তা বলি কি আমি আইন কানুনକୁ হাতକୁ নবানি কি আমি ভগবানଙ୍କ উপরে নুহ তার জীবন নবার অধিকার আম পাখে নাই এই শুনো মাইকে বাংলাদেশী যেতে জলদি যেতে শীঘ্র পারুছ জলদি আম ওড়িশা আর আম ভারত ছাড়ি তুমি তম বাংলাদেশକୁ পড়াও আউ হ তম বাংলাদেশକୁ যাইকি তম বাংলাদেশর দেশবাসী কই দেব এটা কিন্তু আরম্ভ হইছি তুমি আরম্ভ করিছ আমি শেষ করিবু তুমি যা করিছ তা পরিণতি তোমাকে নিশ্চয় ভোগিয়া পাই পড়িব আর বান্ডাও ছিড়া লগাইকি আ যাওনি জলদি কি হলো হইরে মা যা পঠানা কুতুরমিয়া ততে মু কোন চিঠি লিখিবি আবে যাওনো ছেলে আমি কি বলছিলাম আমার এই যে বাদাম ঠেলাটা নিয়ে যাই তো বাবা বান্টা নাও তাহলে আমারে ঠেলা তো বাংলাদেশ নাই গেছিলু ভাগেডু আউ তোমারে কে ভাবিবনি যে খেলা এটি সরি গলা তুমি আরম্ভ করিছ মানে শেষ আমি করিবু খালি সময় খালি অপেক্ষা